Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'on soit là. We danken de Heer die er weer mogelijk heeft gemaakt dat we hier zijn. C'est une grâce d'être toujours dans sa présence. Het is een genade dat we in zijn aanwezigheid mogen zijn. Pour cela, je bénis le Seigneur qui a En daarom permis dank ik de Heer qu'on soit dans cet endroit. die ervoor heeft gezorgd dat we in deze omgeving mogen zijn. Amen. Amen. Nous allons prendre quelque chose d'épais, puis on va entrer dans la prière. Voordat we gaan beginnen in het gebed. Vous savez que nous sommes déjà au début du super, on va s'envoler. We zijn al in het begin, we willen gaan vliegen. Pour entrer dans 2 semaines de sacrifice. Om binnen te treden in 2 weken van opoffering. Et ça demande des préparations. En dat vraagt om voorbereidingen. Et aujourd'hui, je veux vous montrer que réellement que Jésus-Christ nous suffit. En vandaag wil ik jullie laten zien dat Jezus Christus voldoende is. Amen. Jésus est suffisant pour nous. Jezus is voldoende voor ons. Amen. Je ne parle pas de l'additif ou soit de mélange. Je dis Jésus Ik nous spreek suffit. niet over een melange, ik spreek alleen over Jezus. Vous savez que le monde n'arrive pas à discerner. De wereld kan geen onderscheid Il y a maken. des fois à cause bien aimé de notre intelligence, de notre théologie, Het is door gebrek van onze theologie nous cherchons beaucoup de choses. dat wij veel dingen zoeken. Mais nous allons comprendre bien aimé que la réponse à notre problème, ça sera toujours Jésus. Maar wij zullen begrijpen dat de oplossing voor onze problemen altijd Jezus is. Lorsque le Père avait besoin de nous donner quelque Toen chose, de Vader ons iets wilde geven, il nous a donné, bien aimé, pas de don, mais un don. heeft Hij ons niet een gave gegeven, Jésus maar pour de nous, gave. c'est un don. Jezus voor ons is het Voilà la raison gave. pour laquelle j'aime parler de Christ. Daarom hou ik ervan om over Christus te spreken. Et en Christ, il y a tout. In Christus is alles. Lorsque la Bible dit qu'il est l'absolu, il est l'absolu. Wanneer de Christus spreekt over Hij is La alles, Bible is Hij dit que alles. Dieu avait un destin, il avait une volonté. God had een bestemming, een doel. Dans le programme de Dieu, In het programma van il y a God ce qu'on appelle la volonté du Père. is er het wil van de Et Vader. lorsque le Père avait la En volonté, toen de Vader het wil had, et il avait aussi un destin d'accomplir. en Hij had ook een bestemming om te Et cette volbrengen. volonté, c'était quoi? En wat was die bestemming? La Bible dit que Dieu a voulu mettre toutes les choses. God wilde dat C'est alles. ça que j'appelle la théologie de toutes les choses. Daarom spreek ik over de theologie van alles. On a van alle pris de dingen. toutes les Ze choses, hebben alles genomen on a mis ça en Christ. en ze hebben dat in Christus Bien gestopt. aimé, je vous dis, Ik zeg jullie, union avec un Christ, een verbindenis aan C'est un met Christus mystère. is een c'est mysterie. un secret. Het is een C'est geheimnis. quelque chose lorsqu'un serviteur, un enfant de Het is Dieu, als een dienaar, een kind van God, arrive à comprendre ce mystère caché. begrijpt wat deze geheimenissen zijn, Il ne veut pas, bien aimé, il ne peut pas vivre n'importe comment. zal hij niet zomaar kunnen leven, willen leven. Alléluia. Amen. Lorsque nous rencontrons des défis dans notre vie Wanneer wij dus door gebreken et que nous ontkennen in ne ons sentons leven, pas capables d'accomplir une certaine tâche, en we hebben het gevoel dat wij niet capabel zijn, nous devons mettre nos sentiments de côté, moeten wij onze gevoelens opzij nos zetten. craintes, nos doutes, etc. Onze twijfels en alles. Alléluia. Amen. Et pouvoir, comme l'apôtre Paul, compter sur la présence ou la puissance du Saint-Esprit. Zoals apostel Paulus vertrouwde op de aanwezigheid van de L'apôtre Paul Heilige disait, Geest. je ne peux rien sans lui. Hij zegt, ik kan niks zonder hem. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ik kan alles voor hem die mij versterkt. Door hem die mij versterkt. L'apôtre Paul, De apostel Paulus, il savait qu'il ne suffisait pas à lui. hij wist dat hij niet voldoende was. Dat hij niet goed L'apôtre was. Paul Maar apostel Paulus, savait qu'il suffisait qu'en Christ. hij wist dat hij pas voldoening had in Enlevez Christus. tous nos orgueils, bien-aimés. Al onze hoogmoedigheid Mais weg. comprenons que sans Christ, nous sommes rien. Maar begrijp dat zonder Christus wij niks zijn. Alléluia. Amen. Lisez 1 Corinthiens chapitre 2, j'aime l'apôtre Paul. Laten we lezen in Korintiërs 2. Si nous nous confions dans les sacrifices de Jésus à la croix, lisons d'abord, mais ça c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Bien-aimé, ce tobi capito, c'est confier la carte de sacrifice et Als we ons volledig geven aan de offer van het kruis, alors notre foi ne se reposera pas sur la sagesse des hommes, dan zal onze geloof niet gebaseerd zijn op de kennis van de mens. non pas sur le dire des gens. Niet op wat mensen zeggen. Est-ce qu'on a le malamoto? Amen, papa. Le baillet soit malade. God is goed. Alléluia. Amen. Ntoma pour la solo melongo boka malama le dit pour moi frère, pour nanga bandeko. Dit lorsque je suis allé chez vous,
tant na ye pa ina bino, Toen ik naar jullie kom, ce n'est pas avec une supériorité de langage. komt dat niet met dure woorden. Abina ye na bien aimé na lolendo moko te na langage moko likolo te. Kom niet met dure woorden Ou na bwanya moko te. en met hoogdravige Mais que ideeën. je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ik kom u enkel eenvoudige Na boodschappen. ye na lolendo te, na ye na boyebi moko boye te. Ik kom niet met hoogmoedige. Pona la kisabino bien aimé témoignage ya Yesu Ik kom Masia. enkel de boodschap van God verkondigen. Et toma pona zoloba. En apostel Paulus zegt, Nazwaki likanisi mususu te. ik heb geen andere Abi, car je n'ai gedachten. pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Ik heb geen andere gedachten gehad. Abi, tant na ye pa ina bino, Toen ik bij jullie kwam, ngai toba polo. ik, Nazwaki Paulus, likanisi mususu ik te. heb geen andere gedachten Ya koyeba makambo mususu. om andere dingen te Est-ce que oza bloqué? Est-ce que oza boye? Est-ce que boye? Ben Non. je geblokkeerd, ben je Na niet. yeki na makanisi mususu Ik ben te. niet met andere gedachten Abi, gekomen. loko nga na yaki ezali. Degene waarmee ik gekomen ben, Abi, de savoir parmi. Abi, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Ah, dat est-ce que Jezus c'est pas Christus clamer is le en dat Seigneur? Jezus Christus gekruisigd is. Alobi na yaki kapa na bino koyeba eloko Ik ben mosusu bij te. jullie gekomen. Nayeba kaka Yesu Masiya. Ik ben enkel gekomen om Oyo te babakaki spreken na over ekulusu. Jezus Christus. Die Abakamaki gekruisigd po ete yo zwa is. bomoi. Gekruisigd zodat jij leven Abakamaki po ete yo longwa na Hij kati is ya malédiction ya gekruisigd zodat famille. jij weg kon treden uit je Abakamaki po ete longwa na célibat. Hij is weg, hij is gekruisigd zodat jij Abakamaki parce que babi maudit soit celui qui compte qui bien aimé qui est pendu sur la croix. Vervloekt is degene die niet gelooft aan het kruis. Babi alati malédiction na yo. Hij heeft jou zonde Et Thomas Paul alobi En apostel Paulus ntango na zegt, ye epai na toen bino ik bij jullie kwam, nazwi makanisi mosusu ik te heb geen andere gedachten ya gehad koyeba makambo mosusu. om andere dingen te Me bedenken. makambo nga nalingaki nayeba Het enige wat ik wilde weten nayeba oyo abakamaki is dat degene die nakoluka kristo oyo bandaki kotambola na galile te nakoluka kristo oyo amultipliaki mapa ik ben te niet gekomen om Christus te zoeken. me naluka kristo oyo Maar ik ben de Christus oyo komen zoeken abakama na die ekulusu gekruisigd is aan het alingi kruis. aloba autrement Dat wil zeggen, oyo alataki masumu na degene ngai die mijn zondes heeft oyo gedragen, azwaki kibotuya na ngai degene die mijn zorgen heeft alobi gedragen. nazwi kristo oyo Hij zegt, ik heb deze Christus oyo genomen. kristo oyo andimaki kolata mikumba na Hij ngai. heeft vervolgens die mijn zorgen wil Ça veut dire que dragen. l'apôtre Paul Dus apostel Paulus a compris heeft begrepen. que je ne cherche pas celui qui a multiplié le Ik pain. zoek niet degene die brood heeft Je ne cherche verdeeld. pas celui qui a divisé la mer Ik rouge. zoek niet degene die de rode Mais water le heeft Christ que moi gesmeerd. je Maar cherche, de Christus die ik zoek, c'est la personne qui a été is crucifiée de pour moi. persoon die is gekruisigd voor mij. Alléluia. Amen, papa. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? Alléluia. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ça dit, nga moko pe bandeko na nga. Nazaki katikati na bino avec pe ma Ik faiblesse. was onder jullie met De zwakheden, met Des angsten. grands tremblements. Des grands tremblements. Ik Et beefde. ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse. Mayele na ngai to di baba bitei na ngai. De kennis, de woorden waren Oyebi niet abatu te to ba boni abatu te. Mais c'est une démonstration d'esprit de puissance. Abi parce que na ye kolakisa bino mateya na ngai efanda kaka na théologie te. Ik heb jullie Efanda kaka na overkondigd boyebi ya dat het niet mokili alleen oyo te. theologie is, dat het niet alleen de kennis van de Mais na wereld kati ya is, molimo mpe na nguya. maar ook in de geest. Bien-aimé, la parole de Dieu c'est l'esprit et vie. Het woord van de Heer is Ce geest que en nous vous vlees. prêchons, c'est la puissance de la Hetgene foi. wat wij jullie verkondigen is krachtig. En fait que votre foi fût fondée. Abi, na liete boyebi na bino kondima na bino ezala bien aimé ya kolenda. Loba na kolenda. Want ik wil Non dat pas c'est jullie la geloven. sagesse des hommes. Na mayela batu te bazoluka mateya ebele. Gebaseerd Ya op de kocha bien aimé kobanga na wijsheid motema na yo. die angst brengt naar Mais jullie levens. na liete kondima na bino ekolo. Kondima ekolaka te na makambo oyokaka wana. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la Geloof komt parole van de Dieu. hetgene wat wij horen. En wat wij horen komt van het woord van Bisi God. koko pesa matoi na Waar yo. jij je oren zult zetten, Yango nde kolakisa mpe lolenge okozala. dat zal ook de manier zijn hoe jij zult zijn. Nous ne pouvons pas être en Christ et être des frustrés. Wij kunnen niet in Christus zijn en gefrustreerd zijn. Nous ne pouvons pas être en Christ Wij kunnen niet in Christus et zijn avoir la crainte, en angstig zijn. avoir la peur. En angstig zijn. Parce que c'est lui à qui nous avons crié. Want in hem die wij geloven, Il a dit sur la croix que tout est hij accompli. heeft aan het kruis gezegd, alles is Ce volmaakt. n'est pas une bien-aimée, je ne sais pas, Éthiopie,
utopie plutôt, ce n'est pas bien aimé quelque chose bien aimé de blague, mais Het c'est is une niet vérité. om grappen over te maken, het is de Afin waarheid. que votre foi fût fondée, non c'est la sagesse des hommes, mais c'est la puissance de Zodat Dieu. uw geloof niet gebaseerd is op menselijke wijsheid. Quand maar tu op de kracht entres dans van ces temps God. de prière, Wanneer je binnentreedt in het où gebed, repose ta foi? op wat baseer je jouw Mais geloof? c'est quand nous condimano fandi. Op wat baseer jij je geloof? Parce que biso to fandi condimana biso pas maïsia. Want wij hebben onze geloof On gebaseerd a op lobby Messia. biso to fandi condimana biso na masia. Wij hebben onze geloof gebaseerd op Oh Messia. ya. Ce que ça qui na banda ka bato ngolo ba amen. Na lobby to fandi sa condimana biso na Onze masia. geloof gebaseerd mag zijn op Messia. Alléluia. La réponse à nos problèmes, ça sera toujours Jésus. De oplossing van onze problemen zal altijd Akenda ki Jezus ne zijn. kuluzu. Hij is gegaan naar het kruis, Point de yo la libre. zodat jij vrij kan zijn. Na nya rappeler yo. Ik wil jezelf herinneren. Yesu avec toute sa gloire God met al zijn n'était glorie pas descendu sur la is terre niet gekomen naar de aarde pour les touristes, non. om een toeristische reis door Mais te le maken. Christ est venu Maar Christus is et il gekomen. a accepté de porter tes Hij heeft péchés geaccepteerd om jouw zonde parce te qu'il dragen. savait que tes péchés pouvaient te rendre, amener à la mort. Want hij wist dat jouw zonde jou mee zou Il nemen est allé à la naar de croix dood. pour te libérer. Hij is daar gekomen om jou vrij te Alors que si tu as déjà l'union avec Als lui, jij een enige tu verbond ne peux hebt, pas continuer de souffrir ce que tu es en train de kun souffrir. je niet blijven lijden in het Oui, geval tu je peux niet être attaqué. lijdt. Ja, je Tu kan peux être aangevallen combattu. zijn. Ja, je kan Mais tu ne aangevallen seras zijn. jamais vaincu. Maar je zal nooit overwinnen Voilà zijn. la raison pour laquelle la Bible dit, En daarom zegt de Bijbel, on vous fera toujours la ze guerre, zullen jullie altijd mais on ne bestrijden, vaincra pas. ze zullen jullie niet overwinnen. Oui, le combat sera là, Ja, de mais strijd la zal er victoire, zijn. ça nous appartient. De overwinning die behoort ons toe. Lorsque je combats, Wanneer ik bevecht, ce n'est pas le problème bien aimé de ma quantité de het prière, is niet het gebrek van mijn mais le problème gebed, est celui qui me défend. maar het is degene die mij verdedigt. Le président de la République De president van de n'est republiek, pas fort hij is niet sterk aux armes, met in de mais geweren, sa protection maar zijn bescherming dépend par rapport à ceux qui les entourent. is afhankelijk van wie om hem heen Au is. garde-corps, Voor de beschermers. un chrétien Een christen qui met sa foi en Dieu, die zijn geloof in Jezus sa heeft, protection dépend de celui qui est en zijn lui. bescherming is afhankelijk van hem. Voilà la raison pour laquelle Paul savait Daarom wist que Paulus, lorsqu'il a pris, il a accepté Christ, toen hij heeft geaccepteerd Jezus il n'était plus Christus, seul. dat hij niet meer alleen was. Et tu n'es plus seul. Je bent niet meer alleen. Tu n'es plus seul. Je bent niet meer alleen. Tu es avec Christ. Je hebt Christus. Tu es avec lui. Bent met hem. Nous sommes libres. Wij zijn vrij. Nous devons lâcher prise. Ça veut dire que tu ne veux plus, bien aimé, commis Tungisa Makambo. Je zorgen maken om bepaalde La vie de lâche prise. Ça veut dire que je sais que quand je prie, Ik weet dat wanneer ik bid je pars déposer mes dossiers même pour bien aimé pour demander la demande d'un emploi. en ik mijn dossier van het werk Je m'agite achterlaat, plus. dat ik me geen Je zorgen lâche meer prise. maak. Je dis que Ik Seigneur, moi laat j'ai los. fait. Ik zeg, Heer, ik heb gedaan. Oyo mutakoko sala. Datgene wat de mens kan doen. Makasi na ngai suki a. Mijn kennis, mijn zaak Nzambe eindigt yozwa hier. relève. Neemt u het verder over. Alléluia. Amen. Amen. Ndeko yeko oye awa pona kwa kise présence te. Je bent hier niet om. Oye awa. Parce que kondima na yo memi yo awa. Je bent hier gekomen omdat jouw geloof jou hier meegenomen heeft. Bibelobi moto moko ta koya pai na ya zonga maboko pa. De Bijbel verklaart, je kan niet bij de Heer Et komen la en sepela het suko leven kana na op de nzambe terugkeren. ezoloba. Ndeko ezoloba kiabi ke moto moko ta koya pa nzambe soki nzambe abengi ete. Niemand kan bij de Heer komen als de Heer hem Personne, Jésus geroepen dit, heeft. personne ne peut venir auprès du Père sans que mon Père l'appelle. Jezus zegt, je kan niet dicht bij de Vader komen als de Tel Vader que hem vous êtes là. geroepen heeft. Hoe jullie hier zijn, Bien aimé, quel que soit le nombre qui nous sommes à l'église. maakt niet uit met hoeveel wij in de kerk zijn. Mais ceux qui sont là, Maar degenen die er zijn, ce sont les invités de ze Christ. zijn uitgenodigd van Christus. Amen. Oh, je disais ça. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Ik Si moet la verstaan wat Bible ik dit, zeg. Als de Bijbel personne ne zegt, peut venir auprès de Dieu niemand kan dicht bij God sans komen qu'il soit invité de mon Père. zonder dat hij uitgenodigd is door de À Vader. chaque fois quand tu es à l'église, Elke keer wanneer je in de kerk bent, dis-toi, zeg tegen c'est pour jezelf, un but que je suis het venu. is voor een doel dat ik hier ben. Comment nous sommes nombreux? Hoe wij met velen zijn. Seulement que toi qui dois être là. Alleen jij hoort hier aanwezig te zijn. C'est pas un hasard. Het is niet zomaar. Tu pourrais aussi rencontrer un problème dans le Je chemin. kon misschien ook een probleem hebben onderweg Mais hier Dieu t'a naartoe. amené ici. Maar de Heer heeft jou Amené hier ici. meegenomen. C'est pour un but. Het is voor een doel. Est-ce que vous m'écoutez? Begrijpen jullie mij? Psaume 32, 10. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants,
Mais celui qui se confie à l'Éternel environ de sa grâce. Alléluia. Amen. Ma douleur est belée, il n'y a pas encore. Puis Psaume 32, 10. Babi, ma douleur est belée, c'est la crépère, ma méchant. Veel zorgen zijn bij mensen die slecht doen. Si tu es méchant, Als jij slecht doet, tu auras tant de douleurs dans ta vie. zul je heel veel moeilijkheden hebben in je leven. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois éviter d'être méchant. Wanneer je in Christus bent, moet je ervoor zorgen dat je geen slecht persoon Mais bent. celui qui se confie à l'Éternel, celui Degene qui die met sa vertrouwt foi op en de Heer, Dieu. die zijn geloof op God Est-ce zet. que vous m'écoutez, mes enfants? Celui qui met sa confiance en Dieu, Degene die zijn geloof op God zet, c'est une personne is iemand que l'Éternel environ de sa grâce. die de Heer zijn genade heeft. Écoutez-moi, là où il y a la grâce, Daar waar de genade is, les portes sont toujours ouvertes. zijn de deuren altijd geopend. Là où la grâce est, Daar waar de genade même si is, tu es combattu, ook al ben je bestreden, mais la grâce fera en sorte maar de genade zal ervoor de te zorgen couvrir sous ses ailes. dat je beschermd wordt. Amen. Là où la personne qui a la grâce, Daar waar iemand is die genade heeft, même si tu es bien aimé à l'Odébar, het maakt niet uit waar je bent. quand la grâce arrive, Wanneer de genade il va te aankomt, déloger là-bas, zal hij jou weghalen. sans effort. Zonder moeite. On te dira tout simplement, on est venu te chercher. Ze zullen enkel tegen jou zeggen, we zijn jou komen. Oh, ma prière ce soir, Mijn gebed voor qu'une vanavond. personne soit invitée là où on n'a jamais Iemand pensé. uitgenodigd mag zijn. Oh, que la grâce localise une personne. Genade jou mag La grâce, c'est lokaliseren. le, bien aimé, c'est le calcul final de Dieu. Genade is de calculatie Là où van les de gens Heer. ne peuvent pas penser de toi, mais la grâce peut penser de toi. Là où, là où ta force s'est épuisée, mais lorsque la grâce arrive, ça recueille la situation. Verandert het de Aïe, situatie. aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Là où la grâce arrive, Daar waar de genade aankomt, beauté ou pas beauté, mooiheid of niet, à quoi man? hij zal vangen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons la moto quoi? Ik zit hier. Nazolo banzambe abo moy. Oya kufa pona ngai. Andima ko kenge kulus pona zala libre. Nazal libre. Ya bien lui que non. En lui nous avons l'être, l'esprit et le mouvement. Bien-aimé, Dieu est là pour pouvoir. Moto ko arrêter à zate. Niemand die jou kan Alléluia. Hij heeft me geen nageslacht, alleen dit boek. Erfenis, alleen dit boek. Mijn vreugde, omdat ik weet dat Christus alles heeft gebracht. Daarom in mijn hart heb ik geen zwaarte, geen blokkades. Alléluia. Amen. Ik heb geen vijanden. Mijn vijand is En mijn eigen réalité, vijand. In realiteit heb ik geen vijanden. Alléluia. Amen. Parce que Bible lobi nanga, Want de Bijbel zegt tegen mij, batu na kanda basaka na douleur mingi. mensen die haatdragend zijn hebben heel veel Mais zorg. moto ami kabaka pa nzambe. Maar iemand die zich Moto geeft ami aan God, chak edike pa die nzambe. zijn hoop legt Babi op moto God, wana aza kokamama na ngolu. hij houdt zich vast aan de Moto genade. wana bundaka te. Atepaka te. Hij kijkt Parce naar que ons, aza na kati ya assurance ya ngolu. want hij is in de zekerheid van Oh, de genade. yeah. Amen.
Jésus a dit à la croix, Jezus heeft gezegd, tout aan de est kruis, accompli. alles is volbracht. Pour avoir la victoire dans toutes les situations de notre vie, Om de overwinning te hebben in alle il situaties est van notre ons leven, responsabilité de s'emparer des is promesses. het onze verantwoordelijkheid om vast te houden aan de Lorsque nous lisons la belofte. parole de Dieu, Als wij lezen naar het woord van de nous Heer, devons apprendre à libérer le petit grain de foi que nous avons. moeten wij vasthouden aan het kleine beetje La Bible geloof. dit, De Bijbel si vous verklaart, avez als jullie hebben une petite foi, een klein une beetje foi geloof, comme une bien-aimée, une graine de sénévé, een geloof zo klein vous als een direz à berg, cette montagne. dan zullen jullie deze Quand Jésus deze disait, berg vous direz zeggen. à cette Dan montagne, zullen jullie zeggen tegen deze il était berg. en train de dire, Hij was aan het zeggen, vos situations comme des montagnes, jullie situatie is net als bergen. mais ce que vous avez dans votre bouche, dans Wat votre jullie foi, hebben in jullie mond, in jullie vous geloof. direz à cette En montagne, jullie zeggen tegen deze berg, oh toi de là. ga weg van Parce que daar. lorsque Dieu a créé le ciel et la Want terre, toen God de aarde lorsqu'il a heeft créé gemaakt, les jardins de Dun, toen hij de hof van il Eden t'a mis maakte, Anna, heeft hij jou il t'a mis genomen. dans le jardin de Hij heeft jou Dun. in het hof van Eden Il a dit gezet. quelque Hij heeft chose. gezegd, 1. 1. Afin que tu sujettires, tu domines. Ik wil dat je Je t'ai donné l'autorité. Ik geef jou de over. Je t'ai donné la permission de donner même les noms. Toestemming om na Ça te veut dire que dans ma vie, Dat wil zeggen in jouw leven. si j'appelle ce que les autres appellent Als conjuration, ik iets noem wat anderen je ne comprends pas ce que Dieu m'a dit. begrijp ik niet wat de Heer Je mij n'appellerai pas la toezegt. crise ce que les autres appellent la crise. Ik zal niet de crisis Parce noemen que wat lorsque anderen Dieu de m'a crisis créé, noemen. Want toen de Heer mij il m'a créé gecreëerd par son heeft, image. heeft hij mij gecreëerd naar zijn imago. Il a voulu que je dirige comme Hij lui. wilde dat ik dirigeerde zoals C'est hij ainsi dat qu'il deed. m'a donné l'autorité Dat de is hij dominer. mij de autoriteit heeft gegeven om J'ai te été dominen. créé pour dominer. Ik ben God. J'ai été donné pour diriger. Ik ben God. Il m'a appelé de gouverner. Hij heeft mij Voilà que tu as cette autorité en toi. Daarom heb je die autoriteit. Tu dois comprendre les promesses de Dieu dans ta Je vie. moet begrijpen de beloftes. Tu n'es pas n'importe qui. Je bent niet zomaar iemand. Tu n'es pas n'importe qui. Je bent niet zomaar iemand. Mais lorsque tu es ignorant, Maar wanneer je onwetend tu bent, vas demeurer toujours malade. zul je altijd ziek blijven. Tu vas demeurer toujours dans ton état. Zul je altijd in jouzelfde staat Il est blijven. lié maintenant de refuser notre temps que nous Nu avons. op dit moment om te weigeren in de bepaalde situaties waar we ons in bevinden. Alléluia. Amen. Refuse d'autres choses. Weiger bepaalde dingen. Empare-toi de la promesse de Dieu. Nous devons apprendre de libérer les petits grains de la foi que nous avons. We moeten vasthouden aan het kleine beetje geloof dat we Il peut hebben. produire des miracles. Het kan wonderen Quand tu produceren. te réveilles, Wanneer jij opstaat tu dis je suis le béni de Dieu. en je zegt ik ben de gezegende van de Heer. Je suis riche. Ik ben rijk. Et quand je le parle, En wanneer ik daar ce dat ne sont pas des uitspreek. paroles en l'air. Alléluia. Amen. Je sais, Ik weet les gens peuvent m'haïr. dat de mensen mij kunnen haten. Mais si Dieu est pour moi, Maar als God voor mij qui is, sera contre? wie kan dan tegen mij is? Personne. Niemand. Parce que je suis assis dans la justice de Dieu. Want ik zit gevestigd in de rechtvaardigheid van God. Rassure-toi Verzeker que c'est la jezelf justice de Dieu dat zonder de rechtvaardigheid van qui God, peut te faire quitter dat Hij ervoor kan zorgen dat je dans weg ton bent état gegaan premier in jouw eerste et pour qu'il stade t'amène là où il veut. en dat Hij jou mee kan nemen waar Hij wil. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement tristes que je ne De comprends pas. Christen van vandaag zijn zo triest, ik begrijp het niet. J'ai la ferme assurance Ik heb de que zekerheid celui qui m'a appelé, dat degene die mij geroepen heeft il a dit ceci. en die dit heeft gezegd, Je ne vous laisserai pas. ik zal jullie niet Je ne vous laten. abandonnerai pas. Ik zal jullie niet Je serai achterlaten. avec vous Ik zal met jullie jusqu'au zijn temps de la fin. tot op het laatste dag. Oh, la Bible dit, il est De fidèle Bijbel pour verklaart, accomplir sa Hij parole. is trouw om zijn woord Si achterna tu te es sûr gaan. que Dieu est fidèle, Als jij weet dat God tu dois trouw avoir is, de la dan ferme. moet jij die verzekerheid hebben. Il faut jamais, bien aimé, que tu sois emporté de gauche à droite. Je moet nooit meegenomen worden naar links en Celui qui a rechts. de la parole de Dieu, Degene die de woord van Christus ici même heeft, si le temps passe, zelfs wanneer de tijd voorbij gaat, il a une seule chose dans sa er tête. is één ding in zijn Et hoofd. celui qui a fait la promesse, il est Dat fidèle. degene die de beloftes heeft gemaakt, dat Et die il trouw finit is. toujours par En l'accomplir. hij zal altijd dat volbrengen. Amen. Allons à la cassonne. Hij zal de schaamte weghalen. C'est pour cela qu'il a porté l'ignominie à la croix. Daarom heeft hij het meegenomen tot aan het Pour que kruis. toi, mon frère, Zodat jij, mijn que broeder, tu ne portes pas la honte. zodat jij die schaamte niet Que hoeft te toi, ma dragen. sœur, Zodat jij, mijn que tu ne zuster, sois plus dans la condamnation. dat jij niet meer in de vervloeking hoeft C'est te pour ça zijn. qu'il a dit, Daarom heeft hij gezegd. tous ceux qui sont en En Christ, ieder die in Christus il is, n'y a point de er condamnation. is geen vervloeking meer Peu voor hen. importe les explications qu'on te donnera. Het maakt niet uit wat ze jou zeggen. L'ennemi de ta vie, c'est le péché. De zonde van de vijanden van jouw leven is de Dans la vie zonde. de Job,
in het leven van pour Job, qu'il touche dans la vie des gens, zorgde ervoor dat hij il raakte in fallait het que le leven van diable Job. demande la permission de Dieu. Moest de duivel vragen aan toestemming van God. Il n'y a rien qui peut nous arriver dans ce monde Er is niks wat ons kan overkomen sans in que deze Dieu ne soit au wereld courant. zonder dat God op de hoogte is. Même pour que tu tombes malade, Zelfs wanneer jij ziek wordt, c'est ça qu'on appelle la volonté permissible dat de is Dieu. de wil van de Et Heer. rien qui peut Er m'arriver is niks wat mij sans kan que Dieu ne soit overkomen pas au courant. zonder dat God op de hoogte Que ce soit en bien ou en is. mal. Of het nou in het goede of in het Mais slechte. ce que j'aime de Dieu, Maar wat ik waar ik van hou il peut hoor, permettre le malheur dans ma vie. zorgen dat de slechte dingen Non gebeuren. pas pour me tuer, Niet om mij te mais doden, bien aimé pour me propulser. maar meer om mij te vestigen. Ma maladie moussousou, Sommige ma ziektes, rejet moussousou. sommige Et qu'on a verwerpingen, ma transport pour la bénédiction. het is alleen maar een manier om zegeningen te brengen. Na kansaki motomo na zolo bapona ye. Spreek tot iemand. Na abia, ba déception moussousou. Sommige teleurstellingen Et qu'on a ma délivrance pour la bato kan moussousou. een bevrijding zijn voor sommige mensen. Amen. Tango baso teka Joseph, Toen Jozef wordt verkocht na motema na ye, in zijn hart, bandeko ne balingaka ye. zijn broeders hielden niet van hem. Parce que na mutu ya Joseph, Want in zijn hoofd baloba na ye, hebben ze tegen hem ke gezegd bilaka na yo kokokisama. dat jouw doelen zullen Libosa maboti na bereiken. yo. Ze zullen Libosa bereiken bandeko voor na de yo. ogen van jouw ouders, voor de ogen Mais van monsieur jouw siko broers. bateki Maar ze ye, hebben hem nu genomen. ake musika, Hij is ver na weggebracht mboka ya musika, in een ver land. abandi kokalikile, En hij begon na te denken. abi me nzambe. Maar God, Olobaka nanga na bilaka na hij yo, heeft tegen mij gezegd, nu bandeko nanga bakongumamela mijn ngai, broeders zullen na kinderen baboti worden. na ngai. En zelfs mijn Awa ouders. nakomi na Maar Egypte, hier in Egypte nani waar ik lisusu ben, akokiselanga makambo wie gaat ervoor zorgen dat deze Nana dingen moto verwacht mosusu worden? te awa. Ik heb niemand dans anders un meer. pays étranger. Ver verwoord. Et j'arrive encore en Égypte, En dan kom ik nogmaals in la femme Egypte. de Potiphar, De vrouw van Potifar. elle veut encore me créer des Zij problèmes. wil nogmaals problemen voor Mais me Joseph veroorzaken. ne savait pas. Maar Jozef wist niet. Il n'y a rien qui peut t'arriver dans la Er is vie. niks wat je kan overkomen in À jouw tout leven. celui qui se confie à l'éternel, Ieder die vertrouwt op de Joseph ne Heer, savait pas que la grâce de Dieu dat de genade était van God visible dans ta vie. visibel was in zijn leven. Et je veux t'informer En ik wil jou que le informeren Dieu que nous dat de servons, God die wij dienen, il permet à des fois que le malheur nous arrive. hij zorgt ervoor dat de Parce slechtheid qu'il est le ons grand overkomt. réalisateur. Hij is de grote Il est le realisator. metteur en scène dans Hij nos is vies. de meester in onze Il, leven. il prend des circonstances, Hij pakt il met ça en scène. en hij neemt dat. Tout cela. Dat allemaal. Je sais que ce n'est pas pour t'amener à la mort. Ik weet dat het niet is om jou naar de dood te Comment le brengen. Dieu qui utilise même la honte Hoe kan de Heer die zelfs schaamte pour gebruiken amener le peuple de vers lui? om mensen tot hem te nemen? Oh, je me rappelle de mon Seigneur Jésus-Christ. Herdenken jullie aan mijn Jezus? Lorsqu'on l'a laissé nu Toen hij naast sur la croix, aan het kruis hing, les gens, tout le monde ont regardé. iedereen keek, Mais ils ne savaient pas. maar zij wisten niet. Même la nudité de Dat zelfs Jésus-Christ, de naaktheid van c'était pour Jezus attirer les gens vers lui. was om mensen naar hem toe te brengen. Amen. Même ce que tu es en train de subir. Datgene wat jij nu overkomt, Mais tu dois comprendre maar je moet que begrijpen Jésus te suffit. dat Jezus Christus voldoende is. Il ne t'a Amen. pas abandonné. Hij heeft jou niet Ne gelaten. sois pas comme Jean-Baptiste Wees niet zoals Johannes de qui a Doper, dit, die heeft gezegd. quand la souffrance l'accablait, Toen de lijden hem overnam, Jean-Baptiste a dit, zei Johannes de est-ce que nous devons attendre un autre, mais celui qui est moeten wij devenu nog le Messie? steeds wachten op degene of is hij Mais c'est lui qui avait waardig dit de toutes Messia? ces choses. Alléluia. Amen. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, En toen Jozef kwam in Egypte, la Bible dit, de Bijbel verklaart, Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, Jozef toen hij in het huis was van de toutes choses Potifar, marchaient. alles liep. Et la Bible dit que tout ce qui touchait, parce que comme il avait la Alles grâce, wat hij aanraakt, omdat hij quelqu'un de qui a la genade grâce, had, iemand die de même genade l'argent heeft, qui touche, zelfs geld die hij ça doit se aanraakt, multiplier. dat moet vermenigvuldigen. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois quand tu tiens l'argent comme ça, Soms als je geld vasthoudt obéir à mon beau konanga, en je zegt dat je bent in mijn hand gekomen, pour na futa mon hôpitalité. zodat ik niet meer een Obéir à mon beau ziekenkosten hoef te konanga pour na salo betalen. makam. Je bent in mijn handen gekomen zodat ik dingen kan Mbongo doen. yokangai. Geld, luister Na za mij. pusa sisa ndako na. Ik wil mijn huis afmaken. Na na pusa na sala boy. Ik wil dit doen. Pour se multiplier. Jij zal je mee Parce que na vermenigvuldigen, ngolo. want ik ben de genade. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph, En Jozef, il ne savait pas hij que wist niet. il voyait que non, il est loin de sa promesse. Hij dacht hij is ver van zijn belofte. Quand tu regardes ton âge, Wanneer je kijkt naar je leeftijd, tu regardes les événements, les dettes que tu je dois kijkt naar de payer, gebeuren, naar de dingen die je moet tu te poses betalen, des questions. dan stel je jezelf af. Pourrais-tu penser encore un jour que tu peux recommencer ta vie? Kan je jezelf voorstellen als je je leven opnieuw Tout mag devant tes beginnen? calculs, c'est bien aimé, c'est impossible.
Alles wat jij bedenkt, het is Oh, onmogelijk. l'impossibilité, c'est la nourriture de Dieu. Maar de onmogelijkheid Lorsque is de Dieu veut voedsel van manger, God. il Wanneer mange God wil nos eten, impossibilités. eet hij onze onmogelijkheden. Amen. Nalobi, lorsque Dieu veut manger, Wanneer de Heer wil il mange eten, nos eet hij impossibilités. onze onmogelijkheden. Lorsque les choses étaient difficiles, Wanneer de dingen moeilijk tu zijn, pourrais encore croire. dan kon je nog geloven. Mais quand cela devient impossible, Maar wanneer het mogelijk wordt, tu commences à perdre l'espoir. dan, Parce wanneer de que dingen onmogelijk les worden, difficultés want de moeilijkheden à l'impossibilité. worden mogelijk. Oh, ce qui est encore bizarre, Maar wat nog raarder lorsque les is, choses sont difficiles, wanneer de dingen moeilijk zijn, Dieu ne se lève pas. dan staat God niet op. Les rédempteurs s'élèvent lorsque les choses De deviennent. redder die slaat als laatste op. Tu ne peux pas appeler Dieu Je kan God niet roemen, rédempteur redder, si les choses ne sont pas impossibles. als de dingen niet onmogelijk zijn. Job a dit rédempteur Hij heeft gezegd redder, lorsque tout le monde toen iedereen on dit que c'est fini. heeft gezegd het is klaar. C'est à ce moment-là que Dieu se lève. Het is op dat moment dat de Heer opstaat. Je te dis avant les 31 décembre Ik zeg jou voor de Ma 31 van prière ce december, soir, mijn gebed van que vanavond, Dieu se lève dans ta vie. dat de Heer op mag staan Que in Dieu jouw se lève dans ta famille. Dat de Heer zal Que Dieu se lève dans ton mariage. de Heer opstaat in jouw Tu huwelijk. trop c'est trop, le trop c'est trop. Genoeg is genoeg. Le trop c'est Ik trop. zeg genoeg is genoeg. Nangina mona yo. Ik wil u zien. Alléluia. Alors Joseph, En Jozef. c'est pour ça que j'ai dit les larmes de Joseph. Daarom zeg ik de tranen van Quand Jozef. Joseph pleurait, ma Toen fille, Jozef huilde, il ne pleurait pas hij huilde niet pour se venger. om zich te wraken. L'émotion qui était dans la vie de De Joseph, emoties die hij op dat quand moment il a had, vu ses frères, toen hij zijn broeders zag, c'était tout simplement parce qu'il dit was het simpel meer omdat hij Eh, dacht, Nzambe malamu. God, u bent goed. Amoni bandeko afukami. Hij zag zijn broeders die knielden voor hem. Ndoto kokisa. Hij zegt, oh, de droom, dat is waar. Même tant que Joseph akotaka na palais déjà Zelfs comme toen hij ministre. in het huis treden, Alobi te minister non mais werd, yo lobaka bafukami en langa. zei hij, oh, maar u heeft Siko gezegd dat ze bazati. voor mij zullen knielen, maar nu zijn ze er niet. Bafukama nde. Hoe zullen zij voor mij knielen? Loba Nzambe ametera en Zijn scène. God is de meester van Akoza mobali alles. moko auti na Asie. Hij kan een Olota man nemen ete, in Azië. omona Ik heb niet ete, over hem na gedroomd, ik heb mineti hem na nog nooit Rotterdam. gezien. Maar Ye hij na heeft mutu na meegenomen ye in ayaki Rotterdam. tourisme. En jij zei, Nzoka hoofd van pambo na mij moto toerist. moko. Ah! Est-ce que nazokoba na moto moko? Loba Nzambe abikamwa. God van Akufa te. Hij is niet Anuna gestorven. te. Alalaka te. Animbaka te. Amonaka nyo. Hij ziet alles. Alléluia. Est-ce que nazoteya bato ya bomoi awa? Spreek ik tot mensen die leven. Hein? Est-ce que nazoteya barescape awa? Spreek ik tot Mais mensen. ndenge oza oza rescape. Amen. Barescape baza bato bien aimé. Dat zijn mensen die, Oyo déjà basi bafile babike moto akokufa. die ze hebben al gezegd, het is klaar. Mais bakamwa yo bamona mpona Maar ze zijn kokufa. verbaasd dat ze Mais jouw bandeko ya famille leven. bakamwa ndenge Zelfs de obika. heksen van jouw leven zijn Oh, nalobi ya verbaasd dat bakamwa ze ndenge leven. obika. Ze zijn verbaasd dat jij Alléluia. gezond bent. Loba moninga maya miso na ngai ezalaka bien aimé. Loba ya pasi te. Die zijn niet van lijden. Mais nakamwaka makambo nzambe asalaka na kati ya Verbaasd vie. over de dingen die Joseph, God tu as vu heeft les larmes de Joseph. Quand il a vu ses frères, il pleura parce qu'il a vu sa promesse. C'est quand Samba Sala yo. Cette fois-ci, dans mon goléla. On est là parce que ma fille yo. On est là parce que ma boy yo. On est là parce que au bout ici. Mais on est là parce que on Samba Sala. La katia vina yo. Na no mona mote. Na no lota mote. Oh, na so mona David moko boye. Alota te okoma mokonzi. Azali sa qualité. Nalobi David pour être comme un roi. Azali sa qualité. Azali notre terre. Azali parole de connaissance de terre. Ma femme n'a qu'à na samba. Akoni batu ba ekoluka ye. Nalobi ba koluka yo. Ik zeg, ze zullen jou komen Nalobi ba zoeken. koluka yo. Ik zeg, ze komen jou zoeken. Ba koluka yo. Alléluia. Yana makambo susu na kanisa ngo na bene na se. Na tresa ye na esengo. Dan word ik blij. Alléluia. Nzela nini ya kwesi ozoleka. Welke weg van moeilijkheden ga Oh, je Nzambe doorheen? akosalelo bikamwa Dat de te. Heer geen genade voor jou. Alléluia. Jésus-Christ suffit. Jezus Christus is voldoende. Matthieu chapitre 17, 20 lobi. Matthäus C'est à 17. cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Et à quoi vous avez dit? Alléluia. Amen. Ngani naza na wana niso na échoué, c'est que bien aimé na tamboli mabe. Als ik begin te falen, is het omdat ik niet goed heb gelopen. Nandi magate bandoki bakofa na pe basalinga likipesimbi. Ik geloof niet dat er heksen kunnen zijn Eloko die na kolo ba samen kosala en kama laten beza volgens liso. mij. De enige wat ervoor kan zorgen is mijn zondes.
Alleen mijn zondes. Ça va, soit dit qu'on bang la bang les soum Als ik mais angstig ben, na dan ben ik linga bang na voor ko na de les soum. ongeluk, maar ik wil niet vallen in de zonde. Dans zo ba les soum. Wanneer ik spreek over de Ma zonde, soum ba to ba préparaka. de zondes bereiden mensen voor. Ayebi ka yebi ana. Hij weet dat Als hij ik Anna nog zonde kent, ben. dat hij gaat zondigen. Na moni motazo bong sa valise abina ko ekin ende na soum kana ngai. Iemand die zijn koffer voorbereidt en denkt, ik ga op reis en ik ga zondigen. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans Er le is een péché. verschil tussen vallen in de zonde en leven in de zonde. Alléluia. Est-ce que je parle un peu? Spreek even tot het volk. Jésus dit ceci. Jezus zei, C'est à cause de votre incrédulité. C'est un incrédulité. laat jouw ongeloof. Tant on nzamba bomaka batu na désert. Kwa miloba bomaka mponi. Weet u waarom ze mensen niet stichten in het woestijn? Is omdat ze twijfelden aan het geloof. De Heer opende de vloer en zij vielen erin. Zij werden opgegeten. Hetgene wat mij À verbaast. cause d'incrédulité et doute. Door het ongeloof 3000 personnes ma bele fonga ma yimela. ging de grond open en werden zij Basala opgezet. ekobote. Ze hebben geen overspel. Ba Ze yibate. hebben niet gestolen. Mais po ba dutaki na nzambe. Maar het is omdat zij ongeloof hadden in God. Yo ozo dute na nzambe. En jij hebt Nzambe ongeloof na in kezaka na God. bondima. God zegt alleen heb Yo ozo la geloof. titre pastoral. En jij wacht op een Bondima pastorale te nzambe aza na titel yo. om te zeggen dat God met jou is. Mais tant bato bandimeli nzambe mokolo ya Pentecôte. Maar toen mensen in God geloofden op de dag van Pentecost, À cause ya kondima. alleen door hun geloof, Nzamba azakwisi 3000 personnes baye na bonzambe. heeft hij 3000 mensen. Alléluia. Bien aimé. So oza na kondima. Als jij het geloof hebt, Nzamba capable. is de Heer Ya capabel kosekusa makambo ekufa na om vie. de dingen die Nalobi dood zijn so oza na kondima. Nzamba aza capable ya kosekusa makambo om obongisa. de dingen wat jij verloren hebt in jouw leven op te laten staan. Et Jésus dit encore, un gré de s'élever, vous diriez, cette montagne, transporte-toi d'ici Jullie zullen zeggen tegen deze berg, gaan et verplaats je jette-toi van là-bas, hier transporte-toi. en ga daar. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la montagne, Wanneer we spreken over de la berg, montagne peut être le célibat, de berg kan zijn de la montagne peut singelheid, être le problème que nous dus avons de dans la berg vie. kan zijn de problemen in jouw leven. Mais Jésus dit que non, Maar Jezus zegt, jette-toi dans la mer. gooi jezelf in het water, in de rivier. Jésus dit, Jezus zegt, vous ne direz pas jullie zullen niet zeggen à Dieu vos problèmes. tegen God jullie problemen. Dieu connaît vos problèmes. De Heer kent jullie Vous problemen, devez parler à votre maar montagne. jullie moeten spreken tot jullie berg. Qu'est-ce que la Bible dit? Wat zegt de Bijbel daarover? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Het is door Je vous jullie le dis geloof. en vérité, si vous avez de la foi comme un gré de Als Seigneur, jullie geloof vous zoals een direz à kracht cette heeft als montagne, een mosterdzaad, dan kun je tegen deze berg je veux que zeggen, cet après-midi ou ce ik wil dat soir, deze naavond, deze que avond, tu dises à ton dat je problème, tegen jouw problemen je zegt, suis fille de Dieu. ik Moi, ben een kind van God. je te dis, sors de Ik ma zeg vie. tegen je, Va. ga weg uit mijn leven. Je ne veux pas te voir dans ma Ik vie. wil jou niet meer zien in mijn leven. Et la Bible l'explique clair. Il En de dit, tu Bijbel diras legt cette goed montagne, uit. jette-toi dans la Je mer. zal tegen deze berg La zeggen, montagne, ga quand en ça se gooi jette dans la jezelf mer, in ça de meer. devient, comment? Du sable. En d'autres termes, il faut disparaître. Het moet verdwijnen als Ah, oui, qui a été dans le livre. je hebt niet La vie maladie, gehoord. on a fait disparaître. Deze ziekte moet Mais je sais verdwijnen. qu'on a ça on dit muke lokola ngumba ya masango. To ya seneve ya muke lokola ya wangila. Dat een kleine geloof als een mosterdzaad. Na nyolo bana maladie na yo Ik kene wil na dat je tegen mai. jouw ziekte zegt, ga in het water. Na ngi lobana selba no kene Zeg na tegen jouw mai. singelheid, ga in het Oh, water. lobana trouble bana no bo kene na mai. Yesu alobaki na bangulu na bo kene. Allez. De Heer zei tegen die Na slaven, nyolo lobana na mo yo loba na ngomba yokanga. jij berg, luister naar mij. Maladi yokanga. Ziekte, luister naar Seleba mij. yokanga. Singelheid, luister. Yesu akufelanga. Jezus is gestorven. Afuta nyongo na Hij ngai. heeft mijn zondes Na betaald. eloko ekoko réclamer nga te. Niks wat Bana ik na nga terug bakozalaka shite te. Kinderen kunnen niet Bana na nga terug. bakokende na baekole spéciale te. Kinderen niet naar Nalobi na yo yo speciale bolimo oyo Jij deze kende geest. bisika bikauka Ga weg in na de droom nkombo na van Jezus. yango yesu alobaki oyo Daarom zei bokokanga Jezus, awa alles wat jullie ekangabi zullen vasthouden hier op aarde. parce que is yesu bovenop apesa yo vastgezet. commandement Want de Heer heeft jou een yango ntango akelaki yo alobaki na Toen kati hij na jou bike maakte, no zei hij, alobi si vous donnez le nom als jullie namen geven, et ce nom là restera En tous de les naam noms que tu zal connais dans ce blijven. monde alle namen die wij geven op deze c'est aarde, l'homme qui l'a donné het is de mens die het heeft gegeven. et ce que tu appelles par le nom là En dat wat jij noemt c'est bij ça de qui arrive naam, dans ta vie dat zal gebeuren in jouw leven. n'appelez pas bien aimé la mort Roep niet de dood op dans ta vie
in jouw leven. Il faut avoir un langage spirituel dans les Je choses moet een spirituelles. spirituele taal hebben. Moi, j'ai été appelé Ik ben pour geroepen ramener le peuple de Dieu. om mensen om het Leur volk van dire God, que Jésus-Christ est suffisant. om hen te zeggen dat Jezus Christus voldoende Et is. c'est pour cela, ne cherche pas autre chose. Zoek dus niet andere Quand tu vas à dingen. l'église, Wanneer je naar de kerk komt, cherche le Christ et Christ. zoek Christus die gekruisigd is. C'est lui qui est mort pour toi. Hij die is gestorven Ne voor viens jou. pas chercher un pasteur. Kom niet een pastor zoeken. Lui aussi, bien-aimé, il est bien-aimé. Il dépend de Jésus. Hij ook is afhankelijk van Jezus. Alléluia. Amen. Rien ne vous sera impossible, la Bible dit. Et Niks zal jullie onmogelijk worden et vous gemaakt. allez impossible. Niks zal onmogelijk worden Le gemaakt. mari, rien ne me sera impossible. Zeg, niks zal mij onmogelijk worden gemaakt. Je cherche les hommes et les femmes des fois. Ik Rien zoek ne me mensen sera van geloof. Zeg, ik zoek, niks zal mij onmogelijk worden Écoutez gemaakt. ce que Marc 16 nous dit. Luister naar wat Marcus 16 zegt. Jésus-Christ nous suffit, bien-aimé. Écoutez ce que Marc nous dit. Marc 16, 17. Marcus 16, 17. Voici. Alléluia. C'est affirmatif. Amen. Voici les miracles qui comment? Accompagneront. Ceux qui auront comment? Est-ce que ça la motomoka dit maintenant hier soir? Amen. Est-ce que ça la motomoka dit maintenant hier soir? Amen. Si tu as quelqu'un qui voit que tu crois à Jésus qui te suffit, Als jij iemand la bent Bible die dit, regarde, gelooft voici dat maintenant Jezus c'est les choses qui voldoende vont is, te accompagner. kijk naar de dingen die Parce jou zullen qu'on te parle de achtervolgen. tes alliés. On te parle, bien aimé, seulement de tes péchés. On te parle seulement de tes sécheresses. On te parle de ta maladie. Mais la Bible dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront crié à son nom. Die À mon nom. achtervolgen, Il dit, die comment? geloven. Ils chasseront le démon. Ze zullen mijn naam dode geesten Ils verjagen. parleront de nouvelles langues. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Zij zullen slangen kunnen vastpakken. S'ils boivent quelques breuvages mortels, En als zij iets giftigs il drinken, ne leur fera point de mal. zal hun dat geen kwaad doen. Ils ne poseront les mains aux malades. Zij zullen zieke mensen Et les malades seront comment? en genezen. Bah, le but pasteur Ze hebben niet gezegd de à tous paarden. ceux qui vont croire à son nom. Er zijn ieder die gelooft in zijn naam. Qui a crié au nom de Jésus? Wie heeft geloofd in de naam Non, van non, dis-moi la Jezus? combat, Yeshua. Wie gelooft in de naam van La Jezus ligne de l'eau Christus? au pratiquer promesse Ik wil oil. vandaag dat je deze beloftes Pour toepast. au salango Jésus Christ te suffit. Zodat je kan Est-ce zeggen, que Jezus Imela Christus is Yeshua c'est le voldoende. complexe mon compte? Heb je Oui. echt geaccepteerd dat jou Aujourd'hui tu redden? vas chasser les démons. Vandaag ga je demonen verdrijven. Aujourd'hui tu vas appeler les choses qui n'existent pas Vandaag à ga je de dingen l'existence. die niet bestaan tot bestaan Aujourd'hui, roepen. tu vas dire ce que tu veux Vandaag que ga ta je vie soit. zeggen dat wat jij wil dat jouw Le leven dimanche, j'ai is. dit quelque chose. Zondag heb ik gezegd. Partout où on est en train de bâtir, Daar surtout en overal Europe, waar we aan het bouwen zijn, vooral hier il in y a déjà Europa, des calicots, il y a déjà des décès de maisons. zijn er al bestemmingen. Pourquoi? Il y a un plan. Want er is een plan. Comment toi tu vas bâtir une vie, Hoe wil jij een leven opbouwen, mais tu n'as pas l'image? maar je hebt geen imago, geen plan? Alléluia. Naza na image on a kozala na Ik 2020. heb een imago hoe ik zal zijn in 2023. Toute cette année, je disais au Seigneur, Heel dit jaar heb ik tegen de Heer gezegd, il y a plus de 150 chaises dans cette église. er zijn meer dan 150 stoelen in deze kerk. J'ai besoin que j'entre ici, on me dit dans mes oreilles, Ik wil dat ik hier kom en dat ze tegen que mij papa, il y zeggen, en a des gens qui sont debout. er zijn mensen die zelfs staan. Et je vous dis bien aimé, En ik zeg tegen non jullie, pas à cause de mes prières. het is niet door mijn gebeden. Et retenez ce que je vais vous dire. Hou vast wat ik tegen jullie ga zeggen. Qu'on le veuille ou pas, cela va s'accomplir. Of we het nou willen of niet, het zal gebeuren. Amen. Retenez ça qu'un jour nous viendrons dans cette Op een dag zullen wij komen où on va chercher des chaises même chez les voisins. waar we zelfs stoelen bij de buren gaan zoeken. Amen. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose Jullie kunnen niet iets kopen pour l'éternel voor de Heer et que cela reste comme ça. en dat het zo blijft. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Alles wat is voor de glorie van de Heer. God gaat daar achteraan. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie wat ik Parce bedoel? que Dieu a dit voici les miracles qui accompagnent Want ce de Heer homme. heeft gezegd, kijk naar de wonderen die gebeuren die mij Tu geloven. dois comprendre ce que tu es. Je moet beseffen wie Vous je savez bent. pourquoi j'ai compris quelque chose? Pourquoi les gens me combattent? Waarom mensen mij bevechten? C'est pourquoi? Weet je waarom? Moi j'ai compris quelque chose. Ik heb iets begrepen. Les gens veulent semer la distraction dans ma vie. Mensen willen afleiding zaaien in mijn leven. Or, la distraction, Maar de afleiding,
ça te permettra de parler des hommes. Dat zorgt ervoor dat je zal spreken over de mens. Je sais pas, Martin Luther qui a dit, les petits esprits parlent des hommes. De kleine Mais geesten les grands spreken over de esprits parlent mens. bien aimé des affaires. En de grote geesten parle spreken de over Dieu. zaken. Ze spreken over God. Il est temps que tu réfléchisses comme un enfant de Het Dieu. is goed. Het is de tijd dat je gaat nadenken als een kind van God. Et les miracles vous accompagnent. En de wonderen zullen jullie achtervolgen. Il dit que vous imposerez les mains malades. Jullie zullen je hand opleggen Et aan les de malades ziekte. seront guéris. En de zieken zullen On ne genezen parle pas des worden. prophètes Ze ici. spreken hier niet On over ne parle pas profeten. des pasteurs. Ze spreken niet On ne over parle pas de pastors. l'apôtre. Ze spreken niet over On apostels. parle de tout. C'est pour cela qu'il ne Maar ze cherche pas praten les over titres. ieder. Dus zoek niet naar een titel. Mais cherche à voir Christ. Maar zoek om Christus te hebben. Hébreu nous dit ceci. Voici ce qui est capital. Kijk dat wat van belang is. Ce qui est capital, Datgene wat van belang nous is, avons is dat wij un souverain sacrificateur. een opperbevelhebber hebben. Ce qui est capital dans la vie d'un chrétien, Datgene wat van belang Et is que in het tu es leven van Christus. Christus, is dat je Christus hebt. c'est quoi? Je crois bien Hébreu chapitre 8, je crois. Hebreeën vers 8. Si je me trompe. Là-bas. Écoutez-moi. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prier? Zeg ik dat je niet Est-ce moet que je bidden? dis qu'il ne faut pas donner au Seigneur? Zeg ik dat je niet moet Est-ce geven que aan je de dis qu'il ne Heer? faut pas aller en retraite? Zeg ik dat je niet moet Non. gaan naar nachtwaken? Mais je Nee. vous dis que Christ vous suffit. Maar Christus is voldoende. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à l'autre du trône de la majesté divine dans le ciel. Oh, ils ont point capital dans la vie de Bisso. Dans ma communion sur le bac de la Wat Bible, van belang is, tous en un souverain sacrificateur. is dat wij een hoge priester hebben. Maintenant, il faut demander à ta sœur, En nu moet je vragen aan je est-ce que tu es zuster. là? Hein? Tu n'es, est-ce que vous en avez? Ben je met hem? Donc, nous avons un point capital à la Bible. Ben je bij het belangrijkste punt van de Ah, Bijbel? vous tout n'a été. Est-ce que vous avez un point capital à la Bible? Maman Bible le bien. Bon, tel un point capital et nous sommes à l'objet de la Bible. Ce qui t'osa n'a un tel souverain, ma Bible, un tel. Als wij een hoge priester Si tu hebben, as un tel enfant, als jij een bepaalde si tu kind as un hebt, tel mari, tu seras toujours als je joyeux. een bepaalde Mais on man dit que hebt, si tu as un maar tel niet souverain zeggen dat als jij een sacrificateur, hoge priester hebt, oh, il a fallu dans le bon en hij tata, zit aan de rechterhand van God, à la droite du trône, op de troon in de des hemel, majestés divines, dans le lieu céleste. C'est qu'à Fandi Bissiko, bah, j'aurai des choses à venir. hij zit daar waar de Ah, beslissing die over sokoza jouw na ye. leven Ja, genomen moet wordt. deze Als jij kapitaal. met hem bent, is dat dus Yango van mona memi belang. na bitumba to Zelfs na in memi na gevechten. traduction terre à terre. Soza na bitumba so bakanga capital Als je pour que ça gevechten hebt, wanneer de hoofdstad Oui. wordt overgenomen, is het klaar. Vous comprenez l'explication à terre terre? Hein? Si c'est pour cela bien aimé, quand les Babyloniens venaient en Toen de Israël, Babylonen kwamen, Nebuchadnezzar, quand il a voulu bien aimé remporter la victoire en Israël, toen hij de overwinning mee wilde nemen la naar Bible dit quand ils sont Israël, venus, toen hij kwam, ils ont cherché d'abord qu'est-ce qui faisait la force d'Israël. hebben ze gezocht wat degene is wat de kracht maakt Ils van savaient que la Israël. force En d'Israël zij wisten dat de kracht ne van résidait Israël pas dans son armée, niet was in hun La force in d'Israël hun- ne résidait pas dans ses matières premières. het was niet in hun Mais ils eerste. savaient que Israël, sa force Hij était wist Dieu. dat Israël hun kracht God Ils was. sont allés d'abord dans les temples. Ze zijn gegaan naar de Ils tempel. ont arraché tous les ustensiles des Ze temples. hebben alles Ils ont meegenomen van cassé de le tempel. temple de Ze hebben de Jérusalem. tempel van Jeruzalem kapot gemaakt. Parce qu'ils savaient Omdat zij wisten qu'ils avaient un Dieu qui était dat zij een puissant. God had die krachtig was. Or, vous pouvez casser les temples. Jullie kunnen de tempel kapot maken. Vous pouvez casser les temples. Jullie kunnen de tempel Amenez kapot les maken. ustensiles. Neem alles mee. Ce sont que des symboles. Het zijn enkel symbolen. Alléluia. C'est pour ça que les gens comme l'apôtre Paul, Daarom mensen zoals ils apostel pouvaient Paulus, être ligotés. zij konden, Mais c'est que le diable avait oublié. wat degene wat de duivel vergat, Ils n'avaient pas le droit de ligoter la bouche. dat zij zijn mond niet konden Ils avaient dichtmaken. le temps de parler à Dieu. Zij hadden de tijd om met de Heer te Amen. praten. Bato bakokangula baporte. Mensen kunnen deuren voor jou Mais dichtmaken, bazalaka na porte, bakanga na porte likolo. maar ze kunnen de deuren in de hemel niet sluiten. Non. Est-ce que pas dans Nzambe bayebaka oyo bazali? Weten de Le point kinderen van God capital wie ya zij nyonso na zijn. mama na église zala na ye. Si tu as un tel souverain sacrificateur, Als je een hoge akozala priester hebt, intercesseur na yo, zal hij jouw voorbidder akozala zijn. avocat na yo. Hij zal jouw advocaat zijn. Pourquoi akozala intercesseur na yo? Waarom zal hij jouw voorbidder zijn? Parce que prière na yo Want jouw gebeden eza suffisante. is niet voldoende.
Pourquoi vous avez l'avocat? Waarom zou hij je advocaat Il zijn? dit quel que soit bateau de prière. Want hij weet dat ondanks jouw gebeden, je zal toch weer zondigen. Daarom is hij jouw advocaat. Daarom is hij jouw mediator. Hij heeft zichzelf de werk gegeven. Dag en nacht. Aan de rechterhand van de Vader. Voor jouw doen. Begrijp je wat ik bedoel? Jezus, hij slaapt niet. Het is door jou. En wanneer je naar de kerk komt, kom niet alsof je ongelukkig bent. Christus is voldoende. En nu moet je dat zeggen in je mond. Si vous confessez de votre bouche als jullie belijden met jullie mond que Christ, dat Christus, Romains chapitre 19. Romeinen 10, daarom weet ik niet, jullie komen naar de kerk. Alsof jullie ongelukkig zijn. Non, 19 à 10. Which à 10. Et le béni. Chana 8. Qui dit donc la parole est près de toi? Le béni près de toi. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Or, c'est par la foi que nous prêchons. Het is door het vertrouwen dat wij vertellen. Alléluia. Amen. Ok. Si tu confesses de ta bouche. Want als je beleidt met je mond. Qui? Le Seigneur Jésus. Oui. Dat Jezus Christus. Si tu crois dans ton cœur. Oui. En gelooft met uw hart. Dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Sauver-la, c'est zult u gered worden. Sauver-la, c'est sozo. Dat gered, dat is sozo. Sozo signifie guérison. Dat wil zeggen redding, genezing, bevrijding, libéré, bevrijdenis, restauré, herstellenis. Que je répète? Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu vas être sozo, restauré, consolé. Est-ce que tu crois ça? Oui, 10. C'est comment? Car c'est en croyant du cœur. Comparé comment? Na misala na yote se reme okoma juste. Na konima ke Yesu asisa masumu na yo. Nee, na komi juste. Dat jij rechtvaardig wordt. Yala mabonza na yote. Het is niet door jouw gebeden, het is door jouw geloof. Et c'est comment? En confession lo bakangote. Daarvoor uit te komen. Okokoma jisene. Okoma riche ndegeli. Omonde la kate. Banda kontak. Yangona ba pespiso tango. 2 semaines oyo. To confesser ton nima. Peto to koma na justice. To confesser na munoko na biso. Comparé comment? Osali. Zodat de redding ons toebehoort. Selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Zo zeggen de boeken. Alléluia. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Zo staat het ook in de boeken. Bien-aimé. Dans 11. Dans ce père 11. Ik word blij van 11, vers 11. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Wat zeggen de boeken? Ah? Quiconque croit en lui wie op hem vertrouwt, ne sera point comment? Zal Dans le niet à partir à l'élo, worden. confusion à Vanaf vandaag zal je niet meer confusion à finance les ajouter, confusion à Liban les ajouter, confusion à Bana les ajouter. Dans la confusion et ça les sous-outer. Er zal geen teleurstelling Si tu crois au Seigneur Als je Jésus, gelooft in Jezus Christus, pas dire aux gens la confusion. zal er geen teleurstelling meer zijn. Dès le bas, c'est aux alliés.
Sta op daar waar je bent. Si qu'on faut mettre makambo en pratique, Nu moeten we dingen in praktijk stellen. Jésus me suffit. Je zegt, Jezus is voldoende. Il est le tout suffisant. Hij is alles. Jésus. Jezus. C'est tout. Il est tout pour toi. Hij is alles voor mij. Bandeko na ngai. Mijn broeders en zusters. Yesu alles. Jezus is alles. Jésus le matin. Jezus in de ochtend. Jésus le midi. In de middag. Jésus le soir. In de avond. Bien-aimé. Geliefde. Yesu azawa. Jezus is hier. Amen. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Vous ne savez pas ça? Yesu azali. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali Yoka ngabeleme. Yoka. Yoka ngabeleko na kai. Mama. Ngoli babi okoma juste. Nakokabela ba ofelete. Ik zal niet geven aan de... Okoma juste. Je zal rechtvaardig worden. Ik zal niet de schoenen van de paaster schoonvegen. Dat zijn andere dingen. Maar je zal rechtvaardig worden als jij gelooft in Jezus. En de Bijbel zegt, als jij gelooft in deze dingen, jullie hebben het christelijke leven zo gecompliceerd. Als je gelooft in deze dingen, overal waar mensen teleurgesteld zullen zijn, zul jij niet teleurgesteld zijn. Wat is dat? Jij huilt alleen maar. Je zal bij A beginnen, maar je maakt het niet af. Och Heer, wat heb ik gedaan? De Heer is achter zijn woord. Het woord dat hij tegen Jozef zei, het moest gebeuren in Egypte. Ik wil tegen jou zeggen, de belofte van God maakt niet uit waar je je verplaatst. Het zal je achtervolgen. Amen. Ik spreek maakt niet uit dat ga je naar Azië. Het zal je achtervolgen. Hetgene wat de Heer gesproken heeft over de situatie, of ze nou willen of niet, het zal volbracht worden. De heksen van je familie. Ze zullen sterven. Ik heb een gebed gedaan voor een broeders. Datgene dat houdt vast. Ik wil iets zeggen. De Heer die wij verbidden, hij kan iemand weghalen uit jouw weg om jou op een plek te brengen waar je moet gaan. Daarom verhef ik mijn stem. Tot ieder die gelooft in dit woord, dat in zijn kinderen, dat in zijn bediening, dat er geen teleurstelling meer zal zijn. Ik spreek nogmaals. Deze avond. Nzamba memi biso na kati ya via sacrifice oil. Domo kokisabokano na ye. Mais miso na biso etali ekuluzu. Poto yebi kokila na biso. Yango te kokokisa nyonso. Mais ekuluzu na ye. Ese kokisa nyonso. Tozaka batosi. Alobi ke bokosala lolenge nga nasalaki. Abi soyez mes imitateurs. Yango te kokomekela ye na poso lolo. Loba nzambe nazotosa liloba na yo, nazokota na kati ya kokila, nazokota na kati ya kotosa yo telema na vi na ngai, nzoto na ngai ekolemba, ekoyoka posa, ekoyoka nzala. Me yo soko ozala ngai, ozala kapasite ya kobungisa nzala, ozala kapasite ya kolongola distraction. Nazobala moto moko, nazoka kanda bolingo ezomata ngai. Yo oza mwana na nzambe, oza princesse, oza roi, okokontinue kosouffrir te. Yango lokola mosakoli, natelemi na eklezia oyo, nyonso oyo ezali ténèbre ezala repousse na bino na kombo na Yesu Masia. Banako bonde loba nzambe na ye kotika kokila oyo na maboko na ye. Laat deze vasten in uw handen.
Ik wil dat de deuren open gaan. Ik Ik wil dat de deuren die dicht waren openen. We hebben een God die luistert. En jouw stem te verheffen, begint te bidden. Père, je lève ma main droite. Heer, ik verhef mijn rechterhand. Jésus, tu me suffis. U bent voldoende, Jezus. Je crois au Dieu. Geloof. Si je fais des sacrifices dans ma vie, Want als ik offer voor c'est obéir ta parole. het is gehoorzaam aan Mais uw mon woord. espoir est résumé sur la croix. Is gevestigd op Lorsque het je kruis. suis venu ici, Wanneer ik hier gekomen ben. je ne suis pas venu avec une pensée de chercher Iets met een autre chose de andere Jésus. dingen te zoeken. Je suis venu ici, Ik ben gekomen non pas chercher ma délivrance, niet om mijn bevrijding te mais je suis venu chercher Jésus-Christ, c'est Jezus crucifié. Christus te zoeken die gekruisigd is. Si je suis venu ici, Als ik hier gekomen ben, non pas seulement pour la guérison, niet alleen voor de bevrijding, mais en premier lieu, maar als eerste plek je suis venu chercher gekomen om te zoeken celui qui est le point capital de ma vie, degene die de hoofdstuk le point is. capital de ce ministère. De hoofdstuk Voilà la raison pour laquelle, oh Dieu, Dit is de reden waarom je déclare dans cette salle klaar in deze la zaal puissance du de Saint-Esprit. kracht van de L'apôtre Heilige Paul Geest. déclare, Apostel Paulus verklaart, ma parole mijn woord ne réside pas is niet voldoende sur la sagesse des hommes, voor de wijsheid van de mais mens, sur l'esprit et la van puissance. de geest en de Et je kracht. proclame cet esprit, En ik verklaar, je proclame cette puissance ik zet neer deze dans cette geest salle. in deze S'il y a zaal. quelqu'un Als er iemand qui is souffrait, die s'il y a quelqu'un où les choses ne marchaient pas, dingen niet s'il y a quelqu'un qui is, pleurait, iemand is die huilde. oh Père, qualité de ton serviteur, Als je suis en train d'arrêter hier om te stoppen. les choses qui tournaient mal dans sa vie. Degene wat slecht liep in zijn Je leven. commence maintenant au nom de Jésus, Nogmaals, d'ordonner maintenant om op dit moment dans le nom de Jésus-Christ naam van Jezus Christus, et que toutes les choses qui ne sont pas de toi, wat niet van u is, libère ce peuple au nom de Jésus. vrij mag zetten u voor. La Bible me dit, De Bijbel verklaart, tout genou fléchisse alle knieën zullen et toutes les langues confessent tongen zullen que belijden. Jésus est Seigneur. Jezus is Heer, Laisse que ce soir, oh Dieu, avond, que la confusion dat de vertrust soit éloignée de la vie de ce peuple. mag zijn in het leven Je van deze interdis la volk. confusion. Ik verwijder de La confusion dans les mariages. teleurstelling in het huwelijk, La confusion dans les affaires. teleurstelling in de zaak, La confusion, Père, dans la vie de nos enfants. het leven van onze kinderen. Yakalabakose. Yamamandoro Koryabakasaka. Yekabababababa. Yondoro Sekabababa. Kalabakasaka. Je le vois, il est là ce soir. Il est en train de faire des grandes choses. Ne ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche. Si tu n'as jamais prié à haute voix, prie. Il faut que ta voix s'élève et que le diable entende que tu es en train de dire à cette montagne, Dat we hier terecht die bergen ôte-toi, ôte-toi. Je déclare ce soir, verklaar deze avond. toutes les montagnes de ta vie, Alle bergen in jouw leven. commence à ordonner maintenant. Begin nu te verklaren. Quelle est cette montagne? Tegen deze berg. Les conflits dans ta maison, Teleurstelling. c'est une montagne. Het is deze berg. Dites à cette montagne, Zeg tegen deze berg. jette-toi dans la mer. Gooi jezelf in het water. Sors de ma vie. Ga weg uit mijn leven. Sors de ma vie. Ga weg uit mijn leven. Pala Samako. Ye Korea Baba. Kofanda pembeni na yo. Yakone makasi na ngao. Naumela epai na yo. Ana pembeni na yo, Oh Jésus. eyangome makasi na Tolingi tofanda toujours pembeni na yo Yesu. yo kaka Mongo. mongo na yo, Oh Jésus. yangome esengo nanga, kofanda pembeni na yawe, yangome makasi na ngai, na yo kaka mongo na yo, yangome esengo kofanda. Lomana kofanda pembeni na ye mwende semwe makasi na yo. Dis-lui d'être tout près de lui. Dicht bij de mensen. Kabala Sama Kababa. Je veux voir tout le monde prier dans cet endroit. Iedereen is naar binnen in de zaal. Je sens son onction éthérée dans la salle.
Kalabakasababa. Hey! Yabonde lobi konanga. Naumela Yabonde se onalingi nafana wapie. Nafanda wapie. Yebisanga inaumela wapie. Oh, pembeni yebisanga inayo kamaka wapie. Oh, pembeni yebisanga inafanda wapie. Nafanda wapie. Yebisanga inaumela kawapie. Oh, pembeni Mufana pembeni Yangone makasi nangai Nayo kakamongo nayo Yangone sengo naga. Yokamai. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je gaat zeggen, Heer Jezus. Seigneur Jésus. Heer Jezus. Je crois. Ik geloof. De tout mon cœur. Met heel mijn hart. C'est temps de Het sacrifice. is een tijd van offering. C'est un temps de victoire. Het is een tijd van overwinning. C'est un temps de la Het délivrance. is een tijd van de bevrijding. Le temps de la gloire. Het is een tijd van de glorie. Père, Heer, je déclare ik verklaar que toutes les choses dat alles qui dérangent ma vie, wat mijn leven je vais les bekoort, chasser maintenant. ik ga het verdrijven. Je te laisse le temps maintenant de chasser ça. Geef je nu de tijd om te verdrijven. Kamala Sababa. J'ordonne au Dieu que tout malheur qui pourrait accabler ma sœur, Alle ziekten die mijn broeders of zusters dwars. je dis à cette maladie, Ik zeg tegen deze ziekte. peu importe, peu importe, Maakt niet uit. peu importe, Maakt niet uit. peu importe la provenance, Uit. peu importe, Uit. j'ordonne maintenant In dit moment de libérer ta vie, geef ik jouw leven vrij. de libérer ta vie au nom de Jésus. In de naam van Jezus. J'ordonne maintenant que la guérison te soit accordée. Genezing jou onderin. Père éternel, Dieu tout-puissant, lorsque le Saint-Esprit te saisisse l'entière, Heilige Geest, jij maakt mij aan. l'Esprit de Dieu, Geest van God. l'Esprit de Dieu, Geest van God. l'Esprit de Dieu, Geest van God. nous sommes là devant toi.
Écoutez-moi bien aimé. Akausaka mapota motema. Banzela no soleki yeso ayebaki yango. Soki mokile kokaki koboma yo te parce que oza ilembo. Nalingi bien aimé. Kene koloba kene kobenga makambo existante na vie na yo. Bien soki ezali libala loba nzambe. Nake na kati ya spiritualité na kobenga mobalo ya vie na ngai. Soki ezali mosolo ba nzambe oloba ki tokozala ba canal. Loba Seigneur ce soir nake kozala prophète à vie na ngai. Bien aimé, il est temps bien aimé qu'on soit les témoignages pour Dieu. Alléluia. Prends le temps de prophétiser de bonnes choses par rapport à ta vie. Jésus te suffit. Ne regarde pas ton passé. Mais je suis en train de libérer une onction dans la salle. De regarder la croix de Christ. Là où il a dit tout est accompli. Ne regarde pas tes péchés, car il est mort pour tes péchés. Et s'il t'est chargé de cette souffrance, commence à dire à Jésus maintenant, Père, j'appelle la tranquillité, la paix dans la vie de mes enfants. Appelle les choses qui n'existent pas dans ta vie. Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour souffrir à tout moment. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu véritable. La force, c'est toi qui reposes ton pouvoir sur les épaules de tes enfants. Papa, nazobenga kimia. Nazobenga nzambe restauration. Nzambe nazobenga bénédiction. Nzambe, yonde nzambe esengo. Nzambe akimia. Yonde nzambe akimia. Nzambe yapelaka nzambe apambolaka. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu véritable, le consolateur. Nzambe apesaka makasi bisika mutazanga makasi. Nzambe nazosenga la force. Seigneur, oh Dieu, il y a un poids qui est sur toi, que tu ne chasses, que tu ne sais pas partager avec les gens. Tu as un poids que tu n'arrives pas à partager, mais que Dieu se souvient de toi. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu peux garder le silence, s'il te plaît? Seigneur, nous avons tout quitté et nous sommes venus chez toi. C'est notre lieu de rendez-vous. Voilà la raison pour laquelle, par le pouvoir que tu m'as octroyé, ce soir, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Seigneur, ce peuple qui sont dans cette salle, je suis en train de dire au Dieu, même s'il y a une personne qui avait le sida, même s'il y a une personne qui a le cancer, même s'il y a une personne qui est troublée, mais Seigneur, je lève ma voix avec toute autorité et toute simplicité de la croix. La Bible dit, l'esprit et la puissance nous accompagnent. Je suis en train de libérer une onction dans la salle. Je dis que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Père, je te libère dans cet endroit. Oh, l'Esprit du Père,
C'est pour la liberté que tu nous as appelés. Seigneur, j'appelle cet esprit de la liberté afin de libérer ton peuple dans toutes tes condamnations, dans toutes tes choses. La Bible dit pour ceux qui sont en Christ, il n'y a point de condamnation. Seigneur, tu l'as appelé, tu l'as créé femme pour qu'il ait un partenaire, oh Dieu. Tu l'as créé un homme pour qu'il se marie, Père. Tu as donné des mamelles aux femmes pour qu'ils se laissent les femmes des enfants. Seigneur, je suis en train de déclarer, oh Dieu, quel que soit le combat qui est dans la vie de ma sœur, la Bible déclare, ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre, quelles que soient leurs paroles. Je suis en train d'annuler leurs paroles et que tous les plans qu'ils forment dans ta vie, je suis en train de les briser. Je suis en train de casser les cercles vicieux. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tu t'échappes aux mains de tes ravisseurs. Je déclare que la gloire du Saint-Esprit t'accompagne. Là où tu n'arrives pas, aujourd'hui tu y arriveras. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'œuvre de la croix. La Bible dit à ceux qui croiront en son nom, quiconque croira en lui ne sera pas dans la confusion. C'est pour cela que j'appelle l'onction de Dieu de toucher celui qui a la foi dans la salle. Oh Saint-Esprit, saisis ton peuple. Makalasima Amauro Sekaraba Simala Kalebaro Samaka Baye Kalabaro Samekama Mamadoro Sakale Babayosa Aleke Malo Samakaleba. Présement Goria. Touche Seigneur, touche. Touche. Je le crois, touche. Maintenant touche. Touche, oh mon Dieu, mon roi. Il se passe quelque chose, Père. Dans mon esprit, je le vois. Que Seigneur, que tes anges sont là. Oh Dieu des grâces. Je libère cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, oh Dieu, que l'onction de Dieu commence à booster quelqu'un maintenant. Que sa bouche ouvre, Père. Et qu'il parle maintenant. Je libère cela au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Là où il y a la grâce, les portes s'ouvrent. Là où il y a la grâce, la guérison arrive. Je libère la grâce dans cette salle. Oh Saint-Esprit, touche. Maintenant touche. Oh l'Esprit de l'Éternel, saisis ton peuple. Tu vois tout, tu connais tout. Oui Seigneur. Libère. 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 Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton esprit. Toi qui es le consolateur. Toi qui es le Dieu puissant. Merveilleux. Aujourd'hui, Père, nous disons, on est libre. On est béni. On est consolé. Aujourd'hui, Père, nous avons compris. Tu nous suffis. Toi seul, ô Dieu, tu nous suffis. Tu es notre point capital. C'est pour cela, Père, nous t'amenons partout, nous serons, ô Dieu. Nous t'associons dans nos foyers. Nous t'associons dans nos enfants. Nous t'associons, Père, dans nos maisons. Dans notre église. C'est toi qui es le Seigneur. Je veux que tu lèves ta voix. Que tu ailles prier pour ce séminaire et pour les événements. Prions pour cet événement. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Nous prions Wij bidden pour cet événement voor deze evenement. qui arrive, Die eraan komt. les séminaires. Dit is een seminar. Il nous est né un sauveur. Er is ons geboren een redder. Jésus, nous croyons, Jezus, wij geloven tu étais né pour nous. dat u bent geboren voor ons. Et Seigneur, tout au long de ces séminaires, Dat in het midden van deze nous voulons seminar voir les âmes être sauvées. willen wij zielen Nous voulons voir gered les worden. hommes être Wij consolés. willen mensen Nous getroost voulons worden. voir les gens être We restaurés. willen mensen hersteld Libérés. worden, vrijgezet. Au nom de In Jésus, de naam van Jezus. je laisse le ministre merveille entre tes Inderdaad, pommes de minister, main. ben mee in uw handen achter. Je laisse l'évangéliste Patrick entre tes pommes de main. J'abandonne le pasteur Goméry entre tes pommes de main. J'abandonne encore le prophète Pagui entre tes pommes de main. Qu'ils soient des instruments de bénédiction pour notre peuple. Père, c'est toi qui touches le cœur des gens. Va toucher, Seigneur. Va toucher. Touche encore. Et nous voulons vivre un temps merveilleux. Fortifie nos âmes. Versterk onze hart. Nous te bénissons, Seigneur. Wij zegenen u, Heer. Nous te bénissons, Seigneur. Wij zegenen u. Et dis merci à Jésus maintenant. Zeg nu dank u wel. Seigneur, merci pour cette onction que tu m'as accordée ce soir. Dank u wel voor de genade die u mij gegeven heeft. Merci pour la croissance de ton église. Dank u wel voor de samenkomst van uw kerk. Je vois une église grande. Ik zie een grote kerk. Là où nous allons manquer de chaises. Daar wij stoelen zullen ontbreken. Les chaises seront payées. Omdat er weinig stoelen zullen Je zijn. prophétise, Père. Profetiseer. Tu vas élever une génération de Dat u een serviteurs generatie zal laten opstaan et van de servants dans dienaren. cette église. En van dienaren in deze kerk. Je prophétise, Père, Ik profetiseer. où les gens vont réclamer qu'il y a trop de cotisations Dat pour de le mensen zullen mariage. zien dat er te veel Je prophétise, toezaal wordt Père, gedaan voor huwelijken. où il y aura trop des entrepreneurs dans cette église. Dat er zoveel ondernemers zullen Nous ne zijn in manquerons deze pas kerk. quoi payer pour la Wij salle. zullen niks ontbreken om de zaal Je te kunnen prophétise, betalen. Père, Ik profetiseer, dans Vader, dès 2023, dat in het jaar van où Seigneur 2023 nous aurons, Père, de reste dans notre caisse. dat Les gens auront l'envie de donner mensen encore. behoeftes gaan hebben om te Parce geven. que tu vas bénir les Want u entreprises. gaat de ondernemers Tu vas zegenen. donner encore de l'argent de U promotion. gaat nog meer geld geven in de C'est ça qui est promoties. dans ma vision. Dat is wat ik zie in mijn Je visie. vois, oh Dieu, Ik zie des femmes qui vont commencer à déplacer vrouwen die zich gaan pour verplaatsen les affaires. voor zaken. Je réactive Ik activeer le nogmaals vent de wind de bénédiction dans leur van vie. zegeningen in hun Ce leven. soir, Deze avond nous te donnons une offrande des acclamations. geven wij u een klapper. Et tu es Seigneur. En dat u Tu es Heer le roi des rois. bent, u de koning der koningen. Oh Père, O Vader, merci de passer le temps sous tes dank u pieds. wel dat u de tijd heeft Il est bon, il est merveilleux.